السلام علیکم. زندگی کا سفر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا, اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب, ڈاکٹر باسط, محبوب خان صاحب, ببو رانا, وسیم پنو, اور ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ایم کے گلوبل ایجوکیشن کنسلٹنسی کے سی ای او منور نیازی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں زندگی کا سفر میں. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو کنسلٹنسی ہے یہ اسپیشلی خالی ایک ایجوکیشن کنسلٹنسی نہیں دیتے آپ, بلکہ ان تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں پر فائنانسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, یا جو اپنی ڈگریز, بلکہ آپ سے ہی جانتے ہیں کہ واٹ از اٹ اباؤٹ. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ 2 ویکس پہلے میں نے خود ڈگری کمپلیٹ کی ہے بزنس مینجمنٹ میں, اسی اسٹرکچر سے, کیونکہ میں نے کہا میں خود ایگزامپل بنوں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ ہیں مطلب پاکستان سے ہیں یا آل اوور دا ورلڈ یو کے اندر رہتے ہیں, اور گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر سکے بیکاز آف فیملی, جابس, یا ان کو فائنینشیل ایشو ہیں, تو انہوں نے کہا ہم ان کو سپورٹ کریں گے. نہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے بلکہ ان کی فیس بھی دیں گے, ان کو ہم مینٹیننس لون بھی دیں گے, ان کو گرانٹس بھی دیں گے, ان کو پیرنٹ لرننگ گرانٹ بھی ملے گی, جن کے بچے ان کو چائلڈ کیئر گرانٹ بھی ملے گی, مطلب کافی پیسے اپ ٹو 15-20,000 پاؤنڈ ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے فلیکسیبل آور ہے, مطلب ویک میں 2 دن انہوں نے جانا ہے, 15 آور انہوں نے کمپلیٹ کرنے ہیں. اس کے ساتھ وہ اپنی جاب بھی رکھ سکتے ہیں, ساتھ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں, اور اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں. تو اس میں ٹرانسپیرنسی کتنی ہے, یا کیا گارنٹی ہے کہ سب کو آپ فائنانس کروا سکتے ہیں؟ اس میں جو بھی ہے نا, سب سے پہلے ہم ڈاکومنٹس ان کے چیک کرتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. تو وہ مطلب ایلیجیبل لوگ ہیں جو برٹش ہیں, جن کے پاس ILR انڈیفینٹ ہے, جو سائلم سیکر ہیں, جن کے پاس ٹریول ڈاکومنٹس ہیں, مطلب گورنمنٹ نے ان کو پورا اسٹیٹس دیا ہے, اور جو یورپ سے ہیں سیٹل پری سیٹل وہ سب ایلیجیبل ہے. وہ ہم ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں, اگر وہ ایلیجیبل ہیں پھر اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے. کون کون سے شہروں میں آپ کنسلٹنسی یا اسٹوڈنٹس کو آپ کرتے ہیں؟ جی موسٹلی مطلب ہمارے بیسڈ ہے منچسٹر میں. اس کے ساتھ جو کیمپسز ہیں وہ لیسٹر میں ہیں, لیڈز میں ہیں, برمنگھم میں, لندن میں, نیو کیسل میں, ڈربی میں, اور لیسٹر میں. اور کتنے سال ہو گئے آپ کو اس کنسلٹنسی میں, یا کتنے اسٹوڈنٹس اب تک آپ کی وجہ سے تعلیم حاصل کر سکیں یا مکمل کر سکیں؟ ماشاء اللہ سب سے بڑی بات ہے کہ 2 ویکس بیفور میری کنسلٹنسی کو ایوارڈ ملے, BEA ایوارڈ, برٹش ایکسیلنٹ ایوارڈ, اور مطلب بہترین سروس دینے کے لیے جو اسٹوڈنٹ کو ہم دیتے ہیں. اس کے ساتھ جو اوور ایوری انٹیک, مطلب 3 انٹیک ہوتی ہیں, جنوری انٹیک, مئی انٹیک, اور سپتمبر انٹیک, پورا سال یہ اسٹڈی ہوتی ہے. تو اس میں 100 آف اسٹوڈنٹ کو میں نے ایڈمیشن دلائے, اور آل اوور دا انگلینڈ دلائے, اور ماشاءاللہ سارے سکسیزفل ہیں. ان کی جو بھی ایشو ہوتے ہیں کسی قسم کے, ہم پوری سپورٹ کرتے ہیں ان کو. آپ نیازی صاحب کب آئے یو کے میں 2006 میں پراپرلی. پہلے میں جاپان اور کوریا میں اسٹے تھا, پھر 2003 میں شادی ہوئی, بچوں کی وجہ سے, پھر ایجوکیشن کی وجہ سے میں جہاں پہ موو ہوا. اچھا جی 2006 میں. تو اس بزنس میں آنے کا امپیٹس کیا بنا, کیا سوچ کر؟ جی تو میں نے 3 سال پہلے تو میرا بزنس تھا, میں HMRC میں بھی کام کرتا تھا وہاں پہ جو ایکسپورٹ کے. پھر اس کے بعد میں نے وہاں سے جاب چھوڑی, تو میں نے سوچا یار کیا کرنا چاہیے. تو مطلب میرے ذہن میں ہے کہ ایجوکیشن ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں یہ نہیں کہ خالی سپورٹ کرنی, اس میں مطلب مجھے ثواب بھی ملنا ہے, اور یہ بہترین خدمت ہے اپنی کمیونٹی کے لیے. کیونکہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ انڈین اور بنگلہ دیش سے, سوری ٹو سے, تھوڑے ہم پیچھے ہیں. اس وجہ سے کہ مطلب جب ایجوکیٹ ہوتے ہیں, جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا, ایجوکیشن از اے پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ. تو یہ ماشاءاللہ وہ ویپن ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو بھی چینج کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو بھی چینج کر سکتے ہیں, اور آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں, اگر ان کے بچے ہیں وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, مطلب پیرنٹ ایجوکیشن نہیں ہے, تو ان کے بچوں کو اسپیشل پرائورٹی دی جاتی ہے. کیونکہ ان کے پیرنٹ ایجوکیٹ نہیں ہیں, تو وہ تھوڑے, اگر ان کے مارکس کم بھی ہوں نا تو ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. اور جن کے پیرنٹ ایجوکیٹ ہے اور وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں آپ ان کی بہترین نشو و نما کریں, اور ان کو پورے لیول پہ اور میرٹ پہ وہ رکھتے ہیں. تو پاکستان میں تعلق میاں والی سے آپ کا؟ جی میاں والی سے. اچھا, اور اسکولنگ وہیں میاں والی ہوئی, کالج وہیں پہ تھا؟ جی میں نے اسکولنگ کی ہے PF میاں والی انٹرمیڈیٹ کالج سے میٹرک کیا. پھر اس کے بعد میں اسلام آباد موو ہو گیا. تو مجھے باہر جانے کا شوق تھا, تو میں نے اسلام آباد سے H8 سے F10 سے FSC کی, اور H9 کالج سے میں نے BSc کی. اور اس کے بعد میں پھر کوریا موو ہوا اسٹڈی کمپلیٹ کر کے, کوریا جاپان. اس کے بعد میں UK موو ہوا لاسٹ 18 ایئر. اب جو ٹرینڈز ہیں, جو ماڈرن اس وقت جس صورتحال سے یورپ گزر رہا ہے, جی, اور برطانیہ از نو ایکسیپشن,
इकोनॉमिक मेल्ट डाउन का बुरी तरह से शिकार हैं। कुछ इसको कोविड का शाखसाना कहते हैं, बरतानिया वाले मेरा ख्याल ब्रेग्जिट के खाते में डाल देते हैं। तो इससे बिज़नेस के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए? बिज़नेस पे तो काफ़ी इफेक्ट हुआ स्टार्ट में ना, कि मतलब काफ़ी जो एक्सपोर्ट में टैक्सेस में, और जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं स्पेशली सारी चीज़ें यूके के अंदर यूरोप से आती हैं, मतलब स्पेन से सारा फ्रूट सब्जियां आती हैं, ये पोलैंड से आती हैं चीज़ें, मतलब उनकी बेकरी वगैरह काफ़ी चीज़ें आती हैं। स्टार्ट में 1-2 साल बड़ा इम्पैक्ट हुए, लेकिन जो नहीं, आपके बिजनेस, आपका जो काम है, स्टूडेंट्स जो हैं, एजुकेशन जो है, पहले होता था ना कि स्टेट भी, क्योंकि मैं महसूस कहना ये चाह रहा हूँ कि स्टेट अब वो जेनरोसिटी का मुजाहरा नहीं कर रही जो पहले करती थी। पब्लिक यूटिलिटी पे उस तरह स्पेंड नहीं करती। अब आपने एम्बुलेंस कॉल करनी हो ना, तो एम्बुलेंस 10 दफ़ा सोचती है कि मुझे जाना भी है कि नहीं जाना, ये पेट्रोल मेरे पास इतना है, इज इट रियली वर्थ गोइंग और नॉट। फिर आप पुलिस को कॉल करते हैं, उसके मामलात अब डिफरेंट हो चुके हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के मसाइल बेपनाह डिफरेंट हो चुके हैं। तो ये तो जो एजुकेशन में एक फयाजी का मुजाहरा करती है बरतानवी हुकूमत, क्या इस वक्त भी उसी शद्दोमत से सिलसिला चल रहा है या उसके असरात मुरतब हो रहे हैं? नहीं, एजुकेशन में ना सबसे ज़्यादा यूके की गवर्नमेंट है एजुकेशन और हेल्थ में पैसे लगाते हैं। एजुकेशन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ है, जो स्पेशली स्टूडेंट फाइनेंस में इनकी कोशिश होती है कि हम कम से कम पैसे दें। अब आजकल जो स्टूडेंट फाइनेंस वगैरह, यही मैं पूछ रहा हूँ कि पहले तो ऐसा नहीं था, पहले अब वो कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी कर, अब वो सोचते हैं कि जब वो उनका स्टूडेंट फाइनेंस अप्रूव होता है तो मिनिमम कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको कॉल करनी पड़ती है। पेरेंट पुश करते हैं कि हमें ये ज़रूरत है, हमने यूनिवर्सिटी भी जाना है, हमने ट्यूशन भी लेनी है, हमारे ट्रैवल एक्सपेंसिव भी है, हमने लंच भी करना है, लैपटॉप भी लेना है और अपनी स्टडी भी करनी है, तो उसके लिए आप करें। फिर जब उनको 1-2 कॉल्स करते फिर वो उनको पूरा स्टूडेंट फाइनेंस देते। थोड़ी सी इन्होंने अब सख्ती की है। यू आर राइट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप भी यहीं पे मौजूद हैं और हर चीज़ को बनज़र गैर देख रहे हैं, ये कब तक टर्न अराउंड करेगी मईशत, करेगी भी या नहीं? ये जो मौजूदा हालात जो लग रहे हैं तो इसमें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो। यूरोप तो करता नज़र नहीं आ रहा, बरतानिया कैन बी एन एक्सेप्शन। जी, एक्सेप्शन उस सूरत हो सकती है क्योंकि रिजर्व्स हैं माशाल्लाह इस मुल्क के पास, उस लिहाज से तो देखा जाए तो इकॉनमी स्टेबल है। लेकिन जो पूरी दुनिया के अंदर जो एक ज़वाल पजीर है इकॉनमी, उससे मेरा ख्याल है बरतानिया भी उसी तरीके से मुतासर होगा जिस तरह यूरोप के बाकी ममालिक मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, आप न्याजी साहब के बारे में भी कुछ कह रहे थे। जी, मुनव्वर न्याजी साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और मेरे ख्याल में इनकी कंसल्टेंसी का एक ही मयार, एक ही क्राइटेरिया समझ लें, वो है कि बस उसकी स्टूडेंट की नब्ज़ चलनी चाहिए बाकी सारा संभाल लेते हैं। नहीं तो वैसे वाकई इज़ इट दैट ईजी कि ये मतलब करवा सकते हैं, सबका हो जाता है या चैलेंजेस आते हैं? जैसे करवा सकते हो तुम, बिल्कुल ईजी। इधर मेरे देखो जरा नहीं, उनको कम से कम उनकी ना 50-60% बंदे के जान उनसे नहीं, जान नहीं, एज का कोई मसला नहीं, 21 से 60 ईयर तक चलेगा। बिल्कुल 70 ईयर तक ही पढ़ते हैं सब। नहीं, आप कुछ कह रहे थे कि 50-60 क्या? हाँ, कि मतलब 21 ईयर से लेके, नहीं 50% आप कुछ कह रहे थे। हाँ, जो इसकी 50% बंदे के अंदर थोड़ी बहुत उनके अंदर मतलब शौक भी हो और एजुकेशन में लिख पढ़ने थोड़ा बहुत आनी चाहिए, फिर 40-50 हम उसकी ट्रेनिंग करा के एडमिशन हो जाते हैं। और अगर किसी को लोकल लैंग्वेज बिल्कुल ही ना आती हो ना, वो फिर मुश्किल है। वो एक इंटरव्यू, लेकिन ट्रेनिंग हम करा, हमारे पास टीम है माशाल्लाह, पूरा प्रिपेयर करते हैं। लेकिन उसने पढ़ा क्या हुआ है ये तो पूछ लें। हाँ, 5 पढ़ी हुई है, लेकिन मैं अंग्रेजी बोल के आया हूँ ट्रेन में। सबसे बड़ी बात है कि जी हम डिग्री करवाते हैं, समझ आ गई उन्होंने यही जना बोलन। नहीं, मैं बब्बू आपके ज़बानी जानना चाहती हूँ, क्या अंग्रेजी बोल के आए? मैं वो उससे बोला, क्या सिचुएशन थी और आपने क्या कहा? मैंने उसे कहा ना, प्लीज गिव मी अ वाटर, माय लिप्स वेरी ड्राई एंड उन्होंने कहा मुंह तो साले है, मैंने कोई पूछना है। I'm gonna peek on। अच्छा न्याजी साहब, जितनियां तुसीं डिग्रियां दसियां कीतियां होणियां ने, पर असां किहड़ा चेक करनियां ने तुहाडी डिग्री ला ले। पापे रगियां बिल्लियां इन्ना खा लेंदियां, पूछ भी नहीं चुकी जाती है। इसी तरह एक करना जारा कर। अच्छा, तुसीं फुल तैयार हो गया ये शो? बिल्कुल, देखिए माशाल्लाह। और ये डिग्री, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात, कोई क्वालिफिकेशन, उसका सबूत आप हैं ना। हाँ, बहुत अच्छे पॉइंट, मेरे से मेहनत करो, कसम खुदा दी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗਾ। तेनू जिन्हें जम्मिया उन्होंने नहीं की थी वो क्यों करें? वैसे नहीं सर, मेरे हिसाब नाल तुसीं कदे 4 जमातां पढ़ जाते हो ना, तो
ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। बिल्कुल ये तो ठीक है। ਭਾਪੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਹੁੰਦੇ। ਐਵੇਂ 2.5 ਲੱਖ ਭੂੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ। किस शहर पता के? नहीं भाजी, जो कुज्जे वाले गुलाब जामुन कितनी दफा बताया? सरगोदे दे कौन से सरगोदे? शरकुर और तुम्हें सिर्फ खाने से गर्ज होती? जी। ऐसा बेशर्म है। ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ओए शदीद सर्दी हो ਜੀ। गई। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪਾਪਿਓ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪਾਪਿਓ ਇਹ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। यार मैं तो हैरान होता हूँ कि यहाँ के जो लोकल्स हैं अंग्रेज जी शदीद सर्दी में शॉर्ट्स पहनी होती है। देखो भाई, और वो वॉक कर रहे होते हैं और मेरा ख्याल है हमें दिखा रहे होते हैं। कल मैंने खिंच के कहा पुत्र कदे मुल्तान आई फिर मैं तेरे को पूछा गर्मी टुरेंगे जो तुम ਅਸੀਂ ਨੀਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਉੱਥੇ। ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा बाबा जी न्याज साहब आपके पुराने दोस्त हैं? ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ? कनाडा कनाडा कौन कहाँ सा? से आ क्या गया? हम कनाडा में बैठे हुए हैं? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ और ਦਾ तुम मेरी बात सुन, तुम सो तो नहीं रहे? ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਫੜਾਤੇ ਹੋ, ਮਿਕਸ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। एकदम तो नहीं। ਸਾਡੇ अल्लाह ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਏ ਆ ਇਧਰ ਗਿੰਟਨ ਮਿੰਟਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। अच्छा सारी जगहों के नाम बताओ, कहाँ कहाँ गए हो आप? ਅਸੀਂ ਭਾਣ ਗਏ ਆ। तुमने नहीं बोलना। बर्मिंघम बर्मिंघम कब गए हो? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਏ ਆ ਗਲਾਸਗੋ। नहीं, आज जिस जो ट्रेन का एक शोराफाक ट्रिप लगाया है जी। वो कहाँ गए थे? उन्हें मैनचेस्टर पता नहीं चल रहा था, उन्हें रास्ते के बाहर जगह कहाँ पता। नहीं, मैंने सारे अच्छा स्टाफ डेस्टिनेशन क्या थी, कहाँ से होके आए? ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਵਿਟ ਗਏ ਆ। गार्ड में क्या? ਕਾਰਡਿਫ कार्डिफ 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 आर साइलेंट है इसमें साइलेंट। मैंने पढ़ा। उन्हें अद्दा को एडमिशन थे न्याजी साहब को ले लिया उन्हें। इधर आर साइलेंट है इधर बैठे रहो वहीं पे। कार्डिफ 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 वेल्स का वो ऐसे ही ना सर, वेल्स कार्डिफ वेल्स का बेटा कैपिटल है। न्याय साहब मुझे सारी चीज़ें पता है, मुझे एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और नहीं, लेकिन आपने कहा ना जो स्टेबल स्टेटस के साथ होंगे, तो इनका तो कोई स्टेटस और वहाँ नॉर्थ पोल भी है। मैंने उधर था पूछो ना, दुनियापुर रोड पका मेल से मुल्तान आरफाला उकाड़ा साहिवाल दपालपुर गाजियाबाद मुगलपुरा धर्मपुरा। बिल्कुल उधर आपको ठीक है वहाँ नहीं, उधर नहीं मिल जाएगा। ऐसे बेस से मैं क्या मैंने थे किधर नहीं बब्बू तुम्हारा तो बीच में रह गया फिर। नहीं मेरा ख्याल ही मेरी तो होगी। ये नॉर्थ पोर्ट से आया, लेकिन ये कह रहे हैं नॉर्थ पोल भी है उधर। इनके लिए फ्री कोर्सेज हैं हमारे B1 B2 वो करा देंगे। ਰਹਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ जी बिल्कुल ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ एवरीथिंग। ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल ਤੇਰੀ ਆਸ ਸੱਚ ਕਿਆ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਟ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹਲ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਬਈ। माशाल्लाह आपका एडमिशन भी पक्का है और आपकी जॉब भी पक्की है ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ, थैंक यू वेरी मच। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖੇ ਆ ये ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मियाँ वाले के बंदे लंबे क्यों होते हैं मुझे ये बताओ। मी वाले के जो लंबे जो लोग हैं ना, आप खान साहब को देख लो उसकी भी हाइट है इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे एक जो मी वाले के लोग हैं वो तकरीबन 7 मतलब बन्नू यहाँ से डेढ़ से एकदम 7 लगता है, लेकिन जो मियाँ वाले के लोगों की ज़्यादा हाइट है और जाते भी ज़्यादा पुलिस में फौज में आर्मी इस तरह की जॉब जो पसंद करते हैं। फिर हमने मुझे बाहर का शौक था, मैंने कहा बाहर जाना है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆਏ ਸੀ? कोरिया बताया अभी था। तो उन्होंने सब बताया कोरिया। सोए हुए थे। ਸਹੀ ਹੋਏ ਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ उधर इतने साला फायदा मैंने ਪੁੰਨੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਬਣਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਈ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ 5 ਪਾਉਂਡ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਨਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਸੀ। ਆਦੇ ਜੀ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਦੇ 5 ਦੇ ਹੋਰ ਮੋਨ ਛੋੜ ਪਈ। क्या क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਲ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ट्रेन ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। अच्छा वैसे जितनी अजियतनाक सफर ये बयान कर रहे हैं, लगता है दौड़ के गए हैं ये। ट्रेन नहीं पकड़ी उन्होंने। अच्छा उत्थे भी यही कीता। ਇਹਨੇ ਆਖਰੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਾਣਾ ਕਿਨੇ ਤੇ ਭਾਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੀ उन्हें कहा फेंकी कर पर लंबी ना ਸਾਰੇ ਐਡਾ ਸਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜੁਗਤ ਪਾ ਲਈ।